नादरीन, डॉक्टर नबीहा खान की शादी में एक ऐसा मंजर नजर आया जिसने पूरे सोशल मीडिया को अपनी तरह मुतवज्जो कर लिया। हर तरफ इसी एक वीडियो की गूंज सुनाई दे रही है, हर जुबान पर वही मंजर है और हर किसी के तबसरे इसी पर मरकूज हैं। उम्र के इस हिस्से में जब लोग अमूमन दुनियावी ख्वाहिशात से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं, डॉक्टर नबीहा खान ने एक नया फैसला किया। इन्होंने शादी करने का अज़्म किया और निकाह के बंधन में बंध गयी। इनकी निकाह की वीडियो सामने आते ही देखने वालों के जज्बात जैसे बिखर गए हों। वीडियो में वो लम्हा दिखाया गया है जब मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब इनका निकाह पढ़ा रहे हैं और निकाह के दौरान वो झुक कर नहायत नरमी से डॉक्टर नबीहा से इनकी रजामंदी पूछते हैं। यही वो मंजर था जिसने देखते ही देखते पूरे मुल्क में बहस छेड़ दी। कुछ लोगों ने खुशी और एहतराम के जज्बात के साथ इस मंजर को देखा, मगर बदकिस्मती से अक्सरियत ने इसे तनकीद का निशाना बना दिया। मौलाना तारिक जमील जैसे मोतबर आलिम दीन पर सवाल उठाए जाने लगे कि इन्होंने डॉक्टर नबीहा का निकाह क्यों पढ़ाया। हैरत की बात यह है कि वही लोग जो रोजाना टीवी पर गैर इखलाकी मनाजिर देख कर खामोश रहते हैं, आज एक जायज इस्लामी रस्म पर उंगलियां उठा रहे हैं। मौलाना तारिक जमील एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी दीन की खिदमत में गुजारी है। वो अमीरों, गरीबों, सियासतदानों, अदाकारों और आम लोगों सबके साथ मेल जोल रखते हैं। उनकी तबलीग सिर्फ मस्जिद के मिंबर तक महदूद नहीं बल्कि मुआशरे के हर तबके तक पहुंची है। वो ऐसे लोगों के दिलों तक पहुंचे जिन्हें शायद कभी किसी आलिम दीन ने करीब से समझने की कोशिश ही ना की हो। डॉक्टर नबीहा खान जो एक पढ़ी लिखी, खुद मुख्तार और बाइज्जत खातून है, इन्होंने गुनाह की राय इख्तियार करने की बजाय निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते को तरजीह दी। ये फैसला खुद में एक मुस्बत मिसाल है, मगर अफसोस कि हमारी मुआशरे में जब कोई बुराई करे तो लोग खामोश रहते हैं, लेकिन जब कोई अच्छा कदम उठाए तो उस पर तानो तशनीह शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया पर ऐसे तबसरे किए जा रहे हैं जो न सिर्फ इखलाकियात के मुनाफी हैं बल्कि दीन की बुनियादी तालीमात के भी खिलाफ हैं। मौलाना तारिक जमील ना किसी क्लब में बैठे हैं, न कोई गैर इस्लामी तकरीब में शरीक है, वो ही एक निकाह पढ़ा रहे हैं और निकाह पढ़ाना एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसके बावजूद लोगों ने उन्हें निशाने पर ले लिया जैसे उन्होंने कोई जुर्म कर दिया हो। ये मुआशरा शायद इस हद तक बदल चुका है कि यहाँ गुनाह छुपाने की जरूरत नहीं रहती, मगर नेकी करने वाले को अपने दिफा में खड़ा होना पड़ता है। सवाल ये है कि क्या डॉक्टर नबीहा मुसलमान नहीं है? क्या निकाह करना उनका हक नहीं है? क्या एक आलिम दीन के लिए निकाह पढ़ाना कोई जुर्म है? अगर इन सब सवालात का जवाब नहीं में है तो फिर ये शोर क्यों मचा हुआ है? असल मसला निकाह नहीं बल्कि वो चीजें हैं जिन पर लोग अपनी नजरें जमाए बैठे हैं। कुछ लोगों का एतराज ये है कि दुल्हन ने 1 करोड़ रुपए का लिबास पहना हुआ था और 40 तोला सोना जेबतन किया था, तो क्या ये जुर्म है कि किसी ने अपनी हैसियत के मुताबिक लिबास पहना? क्या इस्लाम ने किसी को अच्छे कपड़े पहनने या जेवर लगाने से मना किया है? अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि अल्लाह की नेमतों को जाहिर करो, फिर इंसान क्यों दूसरों की रिज़्क पर हसद करे। हकीकत ये है कि ये तनकीद करने वाले लोग वही हैं जो दूसरों की खुशियों में जहर घोलने के आदी हैं। अगर यही निकाह किसी गरीब मस्जिद में होता तो शायद कोई बात ना करता, मगर चूंकि यहाँ दौलत और शानो शौकत नजर आई इसलिए कुछ लोगों की आंखें चुंधिया गईं। उन लोगों ने असल नेकी को नजरअंदाज करके सिर्फ ज़ाहिरी चीजों पर बहस छेड़ दी। मुआशरा इस हद तक मुनाफिक हो चुका है कि नाजायज ताल्लुकात आम है, मगर निकाह पर एतराज करना फैशन बन चुका है। मौलाना तारिक जमील पर तनकीद करने वालों को शायद ये एहसास नहीं कि उन्होंने इस निकाह के जरिए एक मिसाल कायम की है। उन्होंने दिखाया कि दीन सिर्फ महदूद तबके के लिए नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो अपने दिल में नेकी की ख्वाहिश रखता है। वो तबलीग के उस मकाम तक पहुँच चुके हैं जहाँ उन्हीं का पैगाम किरदार और मोहब्बत से समझा जाता है, न कि अल्फाज से। डॉक्टर नबीहा का निकाह पढ़ाकर उन्होंने न सिर्फ एक दीनी फरीजा अदा किया बल्कि उस माशरती सोच को भी चैलेंज किया जो दीन को सिर्फ मखसूस दायरे में देखना चाहती है। यहाँ सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि मौलाना जैसे शख्स को भी मनफी मुहिम का निशाना बनाया गया, उनकी नीयत पर शक किया गया, उनके अमल को गलत रंग देने की कोशिश की गई। कुछ लोगों ने इस वीडियो को इस तरह फैलाया जैसे कोई जुर्म रिकॉर्ड हुआ हो, हालांकि वीडियो में तो एक पाकीज़ा और रूहानी मंजर दिखाई देता है। एक औरत अपनी जिंदगी का नया बाब शुरू कर रही है, एक आलिम दीन अल्लाह की हुक्म के मुताबिक 2 इंसानों को हलाल रिश्ते में जोड़ रहे हैं। इससे ज्यादा खूबसूरत और बाबरकत लम्हा और क्या हो सकता है? अगर देखा जाए तो मसला मौलाना या डॉक्टर नबीहा नहीं बल्कि हमारी सोच का है। हमने दीन को इतना महदूद कर दिया है कि अगर कोई आलिम जदीद दौर के लोगों से बात करे, उनके करीब जाए तो हम उसे बुरा समझने लगते हैं, हालांकि यही तो असल तबलीग है कि दीन को हर तबके तक पहुँचाया जाए। अगर मौलाना तारिक जमील एक अदाकारा या किसी मशहूर शख्सियत से मेल जोल रखते हैं तो वो उनकी इस्लाह की नीयत से रखते हैं, न कि दुनियावी मफाद के लिए। मगर मुआशरा हर चीज को मनफी जाविये से देखने का आदी हो चुका है। अफसोस की बात यह है कि सोशल मीडिया ने लोगों के अंदर तनकीद का ऐसा शौक पैदा कर दिया है कि अब कोई भी वाकया हो लोग फौरन जज बन बैठते हैं। किसी के जज्बात, किसी की नीयत, किसी की इज्जत कुछ भी इनके लिए मानी नहीं रखता। हर शख्स बस अपनी राय देना चाहता है, चाहे वो कितनी ही गैर जिम्मेदाराना क्यों ना हो। मौलाना तारिक जमील और डॉक्टर नबीहा खान दोनों ने एक इस्लामी फरीजा अंजाम दिया है। किसी के लिए ये वाकया हैरत का बाइस हो सकता है, मगर दरअसल ये याद दहानी है कि निकाह एक इज्जतमंद
اور پاکیزہ رشتہ ہے. جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں وہ دراصل اپنی سوچ کی تنگی ظاہر کر رہے ہیں. اگر معاشرہ واقعی بہتر بنانا ہے تو ہمیں دوسروں کی نیکیوں میں خامیاں نکالنے کی بجائے ان سے سبق سیکھنا ہوگا. یہ واقعہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ نیکی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی. اس راہ پر چلنے والوں کو تانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر آخر میں عزت اسی کے حصے میں آتی ہے جو سچائی اور دینداری کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. نکاح کی ویڈیو ملاحظہ کیجیے. یہ آپ کے ابا کا نام کیا؟ میرے ابو کا نام ہاں. محمد اسلم خان. محمد اسلم خان. اسلم خان. ٹھیک. نبیہہ بنت محمد اسلم خان کو 1 لاکھ مہر کے وضاف کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا؟ جی قبول. مبارک ہو بیٹے. اللہ پاک مبارک ہو بیٹے. بسم اللہ الرحمن. ناظرین، ڈاکٹر نبیہہ خان کی نکاح پر سب سے زیادہ تبصرے کچھ نوجوان لڑکیوں کی جانب سے سامنے آئے ہیں. ان میں سے کئی لڑکیاں طنز کے انداز میں کہہ رہی ہیں کہ یہ وہی خاتون ہے جو ہمیشہ کہتی تھی کہ مردوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، تو اب وہ خود نکاح کیوں کر رہی ہیں؟ یہ سوال سننے میں تو سیدھا لگتا ہے، مگر دراصل یہ غلط فہمی پر مبنی ہے. جن الفاظ کا حوالہ دیا جا رہا ہے ان کا اصل مطلب کچھ اور تھا. ڈاکٹر نبیہہ نے ہمیشہ لڑکیوں کو اپنے تجربے کی روشنی میں یہ سمجھایا کہ کسی بھی ناجائز تعلق میں رہ کر مرد پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو مرد نکاح کے بغیر تعلق رکھنا چاہتا ہے وہ مخلص نہیں ہوتا. ان کا مقصد کبھی بھی نکاح یا مردوں کی تذلیل نہیں تھا، بلکہ وہ یہ بتا رہی تھیں کہ اگر کوئی آپ سے سچ میں محبت کرتا ہے تو وہ آپ کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کرے گا، نہ کہ وقتی تعلق کے طور پر. یہی وہ نقطہ ہے جسے سوشل میڈیا پر جان بوجھ کر توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ صرف اس لیے ان پر تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اصولوں پر چلتے ہوئے ایک جائز راستہ اختیار کیا. حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر نبیہہ نے نکاح کر کے اپنی تعلیمات کو عملی طور پر ثابت کیا ہے. انہوں نے دکھایا کہ اگر آپ ایماندار اور باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو نکاح ہی وہ رستہ ہے جو سکون اور عزت دیتا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی نوجوان غیر شرعی تعلق میں مبتلا ہو تو زیادہ تر لوگ خاموش رہتے ہیں، بلکہ بعض اوقات اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں. مگر جب کوئی عورت نکاح کا فیصلہ کرتی ہے تو لوگ تنقید شروع کر دیتے ہیں. یہ دوگلا پن اسی معاشرتی بیماری کی نشاندہی کرتا ہے جو ہمیں نیکی سے دور اور دکھاوے کی زندگی کی طرف دکھے رہی ہے. ڈاکٹر نبیہہ خان نے اس رواج کے خلاف کھڑے ہو کر ایک مثال قائم کی ہے. انہوں نے دکھایا کہ چاہے عمر کتنی بھی ہو، نکاح ہمیشہ بہتر راستہ ہے. ان کے نکاح کی ویڈیو میں مولانا طارق جمیل صاحب کا موجود ہونا اس واقعے کو مزید بابرکت بناتا ہے. مولانا ہمیشہ دین کی دعوت کو نرم انداز میں عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جانے جاتے ہیں. انہوں نے اپنی ساری زندگی لوگوں کو گناہ سے دور اور حلال راستے کی طرف بلانے میں گزاری ہے. اس موقع پر ان کا نکاح پڑھانا صرف ایک مذہبی فریضہ نہیں بلکہ ایک پیغام بھی ہے کہ اسلامی نکاح کو کس قدر اہمیت دی گئی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے نکاح پڑھا کر دراصل یہی سبق دیا کہ عمر، حیثیت یا حالات کی پرواہ کیے بغیر انسان کو ہمیشہ جائز راستے کا انتخاب کرنا چاہیے. وہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر نیکی کی خواہش ہے تو اسے عمل میں لانا چاہیے، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں. اس نکاح کے ذریعے انہوں نے اسی سوچ کو مضبوط کیا ہے. اگر غور کیا جائے تو ڈاکٹر نبیہہ خان کا نکاح دراصل 2 مثبت پیغامات کا مجموعہ ہے. پہلا یہ کہ عورت کو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کا حق حاصل ہے، چاہے عمر کچھ بھی ہو. دوسرا یہ کہ گناہ کے دروازے بند کر کے نکاح کے راستے کو اپنانا ہی اصل کامیابی ہے. جن عورتوں نے ان پر طنز کیا وہ شاید اس بات کو نہیں سمجھ پائیں کہ ڈاکٹر نبیہہ نے دراصل وہ کام کیا ہے جس کی تلقین خود انہوں نے ہمیشہ کی. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.